ভাগ্যৰ চকৰি কেনেকৈ ঘূৰে কোনে জানে এটা মাছেও হয়তো সলনি কৰি দিব পাৰে আপোনাৰ জীৱন সেই বিশেষ মাছটোৱে আপোনাক গৰাকী কৰি তুলিব বিলাসী বাহনৰ নাইবা মিনিটতে আপোনাক হয়তো বনাই দিব লাখপতি পিছে এই পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ আপুনি কৰিব লাগিব এটা সৰু কাম হাতত বৰশী লৈ ভাগ ল'ব লাগিব মাছ ধৰা প্ৰতিযোগিতাত এই বিশেষ মাছ ধৰা প্ৰতিযোগিতাখন অনুষ্ঠিত হৈছে দুধনৈৰ মাজুবৰ গামত যি মাছ ধৰা প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম তিনিটা পুৰস্কাৰ তিনিখন বিলাসী গাড়ী পিছৰ তিনিটা পুৰস্কাৰ ক্ৰমে 1,70,000 আৰু 40,000 টকা দুধনৈৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক দীপক কুমাৰ ৰাভাৰ ফিচাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰতিযোগিতাত পুৱাৰে পৰাই ভিৰ দেখা গৈছে বহু লোকৰ অৰুণাচল নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম পশ্চিম বংগৰ লগতে উজনিৰ অসমৰ বহু লোকে এই অংশগ্ৰহণ কৰিছে বৰশী বোৱা প্ৰতিযোগিতাত আমাক সেই অনুষ্ঠানৰ পৰা প্ৰতিযোগিতাস্থলীৰ পৰা দেখুৱাব দুধনৈৰ সাংবাদিক অৰূপ নাথে মাছ ধৰক আৰু চাৰিচকীয়া বাহন লাভ কৰক এনেকুৱা এক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈ নিকটৱৰ্তী বৰগুম অঞ্চলত আৰু বৰগুম অঞ্চলত যি বৰশী বোৱা প্ৰতিযোগিতা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু এই বৰশী বোৱা প্ৰতিযোগিতাত যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে সৰ্বাধিক ওজনৰ মাছটো লাভ কৰিব তেখেতে লাভ কৰিব এখন মাৰুতি জিমনি অকল মাৰুতি জিমনি নহয় তিনিখনকৈ চাৰিচকীয়া বাহন আছে এই বাহন তেখেতসকলে লাভ কৰিব লগতে আছে নগদ পুৰস্কাৰ আৰু এই বৰশী বোৱা যি প্ৰতিযোগিতা এই অনুষ্ঠিত হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈ নিকটৱৰ্তী বৰগুম অঞ্চলত আৰু সহযোগীক প্ৰথমে মই সেউজীয়াৰ যি পৰিৱেশ সেয়া দেখুৱাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ কি ধৰণে আচলতে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে নাগালেণ্ড অৰুণাচল মণিপুৰ তাৰ পৰা ৱেষ্ট বেংগল পশ্চিম বংগৰ পৰা লোকসকল ইয়াতে বৰশী বাবলৈ আহিছে আৰু এই বৰশী বা প্ৰতিযোগিতাত তেখেতসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই অংশগ্ৰহণ কৰা এই প্ৰতিযোগিতাত যিয়ে সৰ্ববৃহৎ মাছটো লাভ কৰিব আমি পুনৰবাৰ লোকসভালৈ যাব বিচাৰিছোঁ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাত ভাষণ ৰাখিছে আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম নতুন ফৌজদাৰী আইন বিধেয়কক লৈ আলোচনা চলি আছে रिपोर्ट राज्यसभा के उपसभापति को दे दी गई और ढेर सारे चुनाव ढेर सारी टाइपिंग एरर्स ग्रामेटिकल एरर्स और लीगल प्रोनाउंसिएशन के जो अपभ्रंश थे ये सब सुधारने के लिए माननीय संसद सभ्यों की समिति ने ढेर सारे विचार रखे इसलिए उसको जस का तस रखने की जगह मैंने पुराना बिल रिपील कर विड्रॉ कर नया बिल लेकर मैं आज सदन के सामने आया हूं और इतने गहन विचार विमर्श के बाद मान्यवर बिल मैं सदन के सामने रखा है मान्यवर मोदी जी के नेतृत्व में जो 3 कानून आए हैं न्याय समानता और निष्पक्षता ये 3 मूल सिद्धांतों के आधार पर इसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो और आने वाले लंबे समय तक टेक्नोलॉजी के नए इनोवेशन क्या हो सकते हैं इसकी कल्पना कर अभी से इसकी कानूनी वैधता के लिए ढेर सारे प्रोविजन किए हैं फोरेंसिक साइंस को इसके अंदर बहुत तवज्जो दी गई है और इसके माध्यम से ये कानूनों के माध्यम से जल्दी न्याय मिले इसके लिए पुलिस लॉयर्स और न्यायमूर्ति सभी पर एक प्रकार से समय की मर्यादा डालने का काम भी इस कानूनों के माध्यम से हुआ है मान्यवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसमें पहले सीआरपीसी में 484 धाराएं थी इसके जगह अब 531 होंगी 177 धाराओं में बदलाव किया गया है 9 नए जोड़े गए हैं 39 नए सबसेक्शन जोड़े गए हैं 44 नए प्रोविजन और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं 35 सेक्शन में टाइमलाइन जोड़ी गई है और 14 धाराओं को निरस्त कर हटा दिया गया है इसी तरह आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता में पहले 511 धाराएं थी इसकी जगह 358 अब रह गई है 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है 41 अपराधों में कारावास की अवधि को बढ़ाया गया है 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई है 6 अपराधों को सामुदायिक सेवा का दंड कम्युनिटी सर्विस का पेनल्टी देने का काम किया गया है और 19 धाराओं को निरस्त कर दिया गया
और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट को 167 धाराएं थी, इसकी जगह 170 धाराएं बनी हैं। 24 धाराओं में बदलाव किया गया है। 2 नई धाराएं, 6 उप धाराएं जोड़ी गई हैं और 6 धाराओं को हटाने का काम भी करा गया है। मान्यवर, मैं आज इस सदन को कहना चाहता हूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद, एक लंबे अरसे बाद, अटल जी की सरकार ने भी ये प्रयास किया था, परंतु एक मिलीजुली सरकार थी, कई प्रकार की इसमें कठिनाइयां भी आती थी, मगर लंबे समय के बाद 2 बार इस देश की जनता ने ऐसी सरकार चुनी जिस सरकार ने अपने पूरे मैनिफेस्टो को अक्षरशः लागू करने का काम किया है और जिस मैनिफेस्टो को मैंडेट किया था इसको लेकर फिर से जनता के सामने जाएगी। हमने कहा था हम धारा 370 और 35 से हटा देंगे, हट गई। हमने वादा किया था आतंकवाद, उग्रवाद और के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार बनाएगी और सुरक्षा कर्मियों को फ्री हैंड देंगे, हमने दिया। इसके कारण 3 हॉटस्पॉट, जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और उत्तर पूर्व में हिंसक घटनाओं में 63% की कमी आई है और मृत्यु में 73% की कमी आई है और पूर्वोत्तर से 70% से ज्यादा क्षेत्र से अपसपा को हटा लिया गया है। जिन्होंने अपने एजेंडा में रखा था कि हम अपसपा हटाएंगे, वो ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं कर पाए। हमने नहीं रखा था, अपसपा को हटाया नहीं है, परंतु हमने इसके अमल को रिस्ट्रिक्ट करने में सफलता प्राप्त करी है क्योंकि वहां कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हो गई। हमने मान्यवर कहा था कि अयोध्या में जितना हो सके उतना जल्दी राम मंदिर बनाएंगे और 22 जनवरी को वहां पर राम लल्ला विराजमान होगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये नरेंद्र मोदी सरकार है मान्यवर, जो कहती है वो करती है। मान्यवर, हमने कहा था संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। कांग्रेस पार्टी कई बार पावर में आई, तिथियां निकालती रह गई, हमने दे भी दिया और सर्वानुमत से देकर इस देश की मातृशक्ति को हमने सम्मानित करने का। हमने कहा था 3 तलाक मुस्लिम माताओं बहनों के लिए अन्याय करता है, उसको हम समाप्त कर देंगे। मान्यवर, हमने इस वादे को भी पूरा किया। हमने कहा था कि न्याय मिलने की गति को बढ़ाएंगे और न्याय के आधार पर होगा, दंड के आधार पर नहीं होगा। मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था, श्रीमान राजनाथ सिंह जी घोषणा पत्र लेकर जनता के सामने गए थे और आज हम दोनों बैठे हैं। मुझे आनंद है मोदी जी ने ये पार्टी के वादे को आज पूरा करने का। मान्यवर, न्याय एक बहुत अम्ब्रेला टर्मिनोलॉजी, न्याय एक सभ्य समाज की नींव डालता है। हमारे संविधान ने राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, न्याय की कई परिभाषाएं बनाकर हमारे लिए रखी है और ढेर सारे अनुच्छेद में 38, 39 से 142 में इसका जिक्र भी किया है। मगर जनता के आम मानस में न्याय का मतलब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से हो गया है। न्याय अनेक प्रकार के हैं, मैं इसका स्वीकार करता हूं। बड़ी पवित्र संकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने रखी है, परंतु जनता डे टू डे में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को न्याय कहती है। और आज मैं ये जो 3 बिल लेकर आया हूं, मोदी जी ने सालों से देश की जनता की जो अपेक्षा थी कि हमें पेनल्टी नहीं चाहिए, हमें दंड नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए, आम आदमी की सुरक्षा होनी चाहिए, वो बिल इस बिल के माध्यम से होगा। राज्य का सबसे पहला कर्तव्य मान्यवर न्याय होता है और लोकतंत्र के 3 स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों एक न्याय का मजबूत प्रशासन देने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 3 के बीच में काम की बंटवारा किया है। और
आज पहली बार तीनों मिलकर दंड केंद्रित नहीं परंतु न्याय केंद्रित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लेंगे। आपकी अध्यक्षता में ये न्याय यहाँ पर कानून बनेगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन कार्यपालिका करेगी और इसका बाकी रहा हुआ इम्प्लीमेंटेशन न्यायपालिका करेगी। ये तीनों अंग इकट्ठा होकर इस देश में भारतीय विचार की न्याय प्रणाली को प्रस्तापित करेंगे। और न्याय, जैसा मैंने कहा, एक अम्ब्रेला टर्म है। न्याय कहते हैं तो बहुत बड़े समुदाय के प्रति होता है। इसमें आरोपी और विक्टिम दोनों आ जाते हैं और दंड कहने पर केवल आरोपी की तरफ ही देखा जाता है। तो संतुलन बनाते हुए नए कानून में लेकर आया हूं। यहाँ पहले दंड देने की सेंट्रलाइज सोच वाली कानून थे, अब विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस इसका यहाँ पर उद्भव होने जा रहा है। ईज ऑफ जस्टिस को सरल, सुसंगत, पारदर्शी और जवाबदेही प्रोसीजर के माध्यम से साकार किया गया है और एनफोर्समेंट के लिए निष्पक्ष, समयबद्ध, एविडेंस बेस्ड स्पीडी ट्रायल, कोर्ट तथा प्रिजन का इससे बर्डन कम होने वाला है और कन्विक्शन रेशियो भी इससे बढ़ने वाला है। मान्यवर, कई लोगों ने अलग अलग सुझाव करे हैं। पहले मैं बिल के बारे में बताकर इसका जवाब दूंगा। और सबसे बड़ी बात है मान्यवर कि जो बिल लेकर मैं आया हूं वो ढेर सारी नई चीजों को भी इसमें जगह देने वाला बिल है और इसका उपयोग करने वाला बिल है। इन्वेस्टिगेशन को हमने फॉरेंसिक साइंस के आधार पर प्रोसिक्यूशन को बल देने का फैसला किया है। बलात्कार की पीड़िता का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से रिकॉर्ड लेना कंपलसरी किया है। कई सारी जगह पे मैं आगे बताऊंगा आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है और कोर्ट पर भी ढेर सारे समय को कम करने के प्रावधान पर हमने डाले हैं। मान्यवर, आज के बाद इस देश में अभी 3 प्रकार की न्याय प्रणाली है। कहीं मेट्रो जज होते हैं, कहीं नहीं होते, कहीं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। ये कानून पारित होने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से लेकर आसाम तक सभी देश में एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली होगी और न्याय प्रणाली का में समानता इसी कानून के माध्यम से आएगी। मान्यवर, इसमें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का एक्सटेंशन और उसका महत्व और उसको कंपलसरी करने का काम किया है, क्योंकि न्याय प्रणालिका में किसी निर्दोष को अन्याय हो जाए या तो किसी विक्टिम को न्याय न मिले, दोनों किस्सों में हमारी त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था है, उसमें अपील का बड़ा महत्व है। आज अपील का निर्णय वही लोग करते हैं जो वो गलती जो हुई है, मानो विक्टिम को लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो वही निर्णय करते हैं अपील करनी या नहीं करनी जिसने ये गलती की है। अब एक स्वतंत्र डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हर जिले में भी बनेगा, राज्य स्तर पे भी बनेगा, जो पारदर्शिता के साथ एक केस में अपील करने लायक है या नहीं है उसका निर्णय करेगा। उसमें पुलिस का और प्रोसिक्यूटर का केवल और केवल अभिप्राय होगा। निर्णय एक तटस्थ प्रणाली का होगा जिसको डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के नाम से यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी कई सारे मामलों में तय की है। जैसे इस देश की अदालतों में हेबियस ढेर सारी होती है, परिवारजन जाते हैं, हमारे सगा संबंधी कहाँ है हमें मालूम ही नहीं है, पुलिस कहती है हमारे पास नहीं है। अब तय कर दिया है गिरफ्तार व्यक्तियों की सूचना अनिवार्य रूप से ভারতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। তাত যিখিনি ডিজাইন কৰা হৈছে, যিখিনি ইণ্টেৰিয়ৰ কৰা হৈছে,
যি লাইট লগোৱা হৈছে, যি ফেন লগোৱা হৈছে, যি বাচন অনা হৈছে, সেই সকলোবোৰ প্ৰায় গতিকে যি পেণ্ট হাউচৰ ভিতৰ ভাগ য'ত কিমান কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে, লগতে এইখিনিতে জনাই থওঁ যে সুকন্যা বৰাৰ সাধাৰণতে বিদেশ ভ্ৰমণতে তেওঁ অত্যাধিক টকা ব্যয় কৰে। তাৰ উপৰিও তেওঁ যিবোৰ কাপোৰ পিন্ধে সেয়া 1 লাখৰ ওপৰৰ কাপোৰহে পিন্ধে। এয়াই হৈছে সুকন্যা বৰাৰ লাইফষ্টাইল। ডোনেট ফৰ দেশ, দেশৰ বাবে দান, কংগ্ৰেছৰ টকাৰ টান। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে। চূড়ান্ত আৰ্থিক সংকটত ভুগিছে দেশৰ শতিকা পুৰণি আটাইতকৈ সৰ্ববৃহৎ দল কংগ্ৰেছ। নিৰ্বাচন খেলিবৰ বাবে এতিয়া টকাৰ অভাৱ কংগ্ৰেছৰ, আৰু সেইবাবেই ক্ৰাউড ফাণ্ডিঙৰ দৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া কংগ্ৰেছে। অৰ্থাৎ ৰাইজৰ টকাৰে আগন্তুক 24ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে মন মেলিছে কংগ্ৰেছ। হয়, শতিকা পুৰণি এই দলটোৱে এতিয়া টকাৰ অভাৱত ভুগিছে, আৰ্থিক সংকটত ভুগিছে, আৰু যাৰ বাবে ক্ৰাউড ফাণ্ডিং নামেৰে জনতাৰ পৰা এতিয়া টকা বিচাৰিছে কংগ্ৰেছে। ক্ৰাউড ফাণ্ডিং নাম দিয়া হৈছে। জনতাৰ টকা, জনতাৰ ধন, জনতাৰ ফাণ্ড, আৰু এই জনতাৰ ফাণ্ডেৰেই এতিয়া নিৰ্বাচন খেলিব প্ৰধান বিৰোধী দলটোৱে। যি সময়ত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে 28টাকৈ বিৰোধী দল একত্ৰিত হৈ ইণ্ডিয়া গোট গঠন কৰিছে, আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া নিৰ্বাচন খেলিবলৈ টকাৰ অভাৱত বাৰুকৈ ভুগিবলগীয়া হৈছে কংগ্ৰেছ দল। ক্ৰাউড ফাণ্ডিং, অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে এতিয়া ধন সংগ্ৰহৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছে। দেশৰ বাবে দান, এতিয়া কংগ্ৰেছৰ টকাৰ টান, এয়াই হৈ পৰিছে দেশৰ ৰাজনীতিৰ চৰ্চিত বিষয়। 24ৰ নিৰ্বাচন সমাগত। ইয়াৰ বাবে শাসক বিৰোধী সকলো দলে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰা আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলত এতিয়া পুঁজিৰ অভাৱ, যাৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলে এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে ক্ৰাউড ফাণ্ডিং। দেশৰ বাবে দান কৰক শীৰ্ষক এই ক্ৰাউড ফাণ্ডিঙৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে দলটোৱে। ইতিমধ্যে অনলাইন যোগে আৰম্ভ হৈছে দলটোৰ এই অভিযান। কংগ্ৰেছে সদৰি কৰা মতে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে 1920-21 চনত তিলক স্বৰাজ তহবিল নামেৰে দেশবাসীৰ ওচৰত পুঁজিৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল। মহাত্মা গান্ধীৰ সেই কাৰ্যসূচীৰ অনুকৰণেৰে কংগ্ৰেছেও এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে পুঁজি সংগ্ৰহৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। কংগ্ৰেছ নেতা তথা দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক KC বেণুগোপালে এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকক কৈছে যে কংগ্ৰেছ দলে এইবাৰ দলৰ কৰ্মী সমৰ্থকৰ উপৰিও সাধাৰণ নাগৰিকসকলৰ পৰাও অনুদান বিচাৰিছে। এই কাৰণে যে দলটোৱে ৰাইজৰ ধনেৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ বিচাৰিছে। ইফালে নতুন দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই দলৰ এই আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব। आज बड़ा एक खुशी का दिन है कि हमारे पार्टी के सभी नेताओं ने मिलकर एक ऐप तैयार किया है, और ये मैं समझूंगा ये पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी में लोगों से এতিয়াও মাৰ যোৱা নাই গহপুৰ দেউৰীচুকৰ পিতা পুত্ৰৰ হত্যাকাণ্ডৰ চাঞ্চল্য। পিতৃ হিতেশ্বৰ শইকীয়া আৰু পুত্ৰ সীমান্ত শইকীয়াৰ 3 হত্যাকাৰীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে, যদিও জিতু বৰা নামৰ এজন হত্যাকাৰীক এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে। ৰাসত অকণ বৰদলৈ, কৃষ্ণ বৰদলৈ আৰু মদন বৰদলৈৰ লগতে জিতু বৰা নামৰ আন এজন যুৱক আছিল। জিতু বৰা হৈছে অকণ বৰদলৈৰ ভাগিনীয়েক। পলাতক জিতু বৰাৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। 2 পিতা পুত্ৰৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে অধিক শোকাকুল হৈছে পৰিৱেশ। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ সেই এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। ৰাসৰ মাজত আনন্দ উল্লাসৰ মাজত 4গৰাকীয়ে মিলি প্ৰথমতে পুত্ৰক হত্যা কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল, আৰু সেই সময়তো পিতৃ গৈ উপস্থিত হৈ তেওঁলোকক বাধা দিবলৈ যত্ন কৰোঁতে পিতৃকো তেওঁলোকে উপৰ্যুপৰি ছুৰিকাঘাত কৰে। পুত্ৰই ওলাই যোৱা নাৰী ভেৰুসমূহ নিজৰ পেটত ভৰাই থাকিবলৈ যত্ন কৰি থকা বুলি এক অতি শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা কৰিছিল প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে।
অতি সোনকালে ধৰিব লাগে সি আচল ঘাই আৰু সি মাৰি থৈ আমি অহা নিজে চকুৱে দেখিছোঁ দৌৰ মাৰি আহোঁতে সুধিছোঁ কি কৰি আহিছ এনে মুখে মতা নাই আৰু মই যোৱাও দেখিছোঁ খুকুৰি লৈ পেলাই জেপত সোমাই নিছে আৰু যিটো বৰা কাৰণে সোনকালে ধৰিবলৈ আমি দিছোঁ অকল ল'ৰা ছোৱালীকেইটা লৈ পেলাই আমি 3জনী কেনেকৈ থাকিম মাৰি মানুহ কালৈ চাই থাকিম চিতাত জুই জ্বলি আছে এতিয়ালৈকে সেইকাৰণে যিটো বৰা অতি সোনকালে আপোনালোকে ধৰিবলৈ আমাক আপুনি অনুমতি দিছোঁ। বিশ্বনাথ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত মাছমৰীয়াৰ প্ৰতিবাদ চৰকাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত মাছ মৰা বন্ধ কৰাৰ বিৰোধিতা কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদত বহিছে একাংশ বিজেপি কৰ্মীও আমাৰ অধিকাৰ ঘূৰাই দিয়ক নহলে ভোট বৰ্জন কৰিম আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ বৃত্তি বন্ধ কৰি আমাক পংগু নকৰিব তেজ দিম নদী নিদিম আদি শ্লোগানেৰে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ উল্লেখ কৰিম যে বিশ্বনাথ ঘাট কাজিৰঙাৰ 6ষ্ঠ সংযোজনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পিছত এটা অংশত মাছ মাৰিবলৈ দিম বুলি চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কিন্তু এই পৰ্যন্ত মাছ মৰাৰ অনুমতি প্ৰদান নকৰিলে যাৰ বাবে মাছ মাৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি চলি থকা লোকসকলৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে মাছমৰীয়াৰ নাৱত GPS সংযুক্ত কৰি পুনৰ মাছ মাৰিবলৈ অনুমতি দিয়াৰ দাবী মাছমৰীয়াৰ শীঘ্ৰে সমস্যাৰ সমাধান নহলে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মাছমৰীয়াসকলে গড় হত্যা হয় এইটো চৰকাৰে একচলতে চৰকাৰৰ লাজ লাগিব লাগে চিধা চিধি কথা মানে কিয়নো আজিৰ টেকনলজিৰ যুগত আজি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে কয় যে CCTVত বোলে গড় চিকাৰী গলে পাৰ হৈ গৈ থাকে কি মাছ মৰা মানুহ গলে বোলে উঠি থাকে গড় চিকাৰী গলে CCTVত নুঠে কিন্তু মাছ মৰা মানুহ গলে CCTVত উঠে এইটো মানে কিবা খেলি মেলি লাগে আমাৰ আজি টেকনলজিৰ যুগত আমাৰ নাওবিলাকত চবতে GPS লগাই দিয়ক সেটেলাইট কানেকশন কৰি GPS মেপিং কৰি দিয়ক আমাৰ যেতিয়া যোৱাবাৰ আমাৰ DC ছাৰ আছিলে নাঙাতে ছাৰ আমাৰ যোৱাবাৰ SP ছাৰ নবীন সিং ছাৰ আছিলে আমি বৈঠকত বাৰম্বাৰ কৈছিলো যে আমাৰ সেটেলাইট মেপিং কৰি দিয়ক জিঅ' টেকিং কৰি দিয়ক যাতে আমাৰ যদি কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰী যদি তাত সোমাবলৈ বিচাৰে তাত অটোমেটিকলি ওলাই যাব আৰু প্ৰত্যেকখন নাওতে আইডেন্টি ব্যৱস্থা কৰক আমাৰ প্ৰত্যেকজন মাছমৰীয়াক আইডেন্টি ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক আৰু এটা এপ দিয়ক তাত ফটো সহ যাতে মোবাইলত মাৰি দিয়াৰ লগে লগে যাতে গোটেই মাছমৰীয়া এইটো যে ডিটেইলছ ওলাই যায় তেতিয়া অচিনাক্ত কোনোবা পালে তাক লাগিলে তাত আমাক গুলিয়াই দিয়ক আমাৰ তাত ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু এইবিলাক একো মানে একো পদক্ষেপ হাতত নোলোৱাকে ডাইৰেক্টলি মাছ মৰাটো যেতিয়া বন্ধ কৰি দিছে আমাৰ ৰাইজৰ দুখীয়া ৰাইজৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা সুকন্যা বৰাৰ আত্মীয়ক সোধা পোছা CM ভিজিলেন্সৰ পৰিয়াল আৰু আত্মীয়ৰ নামত বৃহৎ সম্পত্তি থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে তদন্তকাৰী বিষয়াই আমিনগাঁৱৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীকো তলব কৰি সোধপোছ কৰি আছে CM ভিজিলেন্সে কামৰূপ জিলাত থকাৰ সময়ত কিদৰে গঢ়িছিল সম্পত্তিৰ পাহাৰ সেই বিষয়ত সোধপোছ কৰিছে আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীক তৃতীয়বাৰৰ বাবে তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে সুকন্যা বৰা আজি CM ভিজিলেন্সৰ লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছে নিলম্বিত ADC গৰাকী যিমানে তদন্ত আগবাঢ়িছে সিমানে বৃদ্ধি হৈ আছে সুকন্যাৰ সম্পত্তি মৰিগাঁৱত 17 বিঘাৰ পৰিৱৰ্তে 27 বিঘা ভূমি আছে সুকন্যাৰ এতিয়াও কামৰূপ মহানগৰ আৰু কামৰূপ জিলাৰ সম্পত্তিৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য পোৱা নাই তদন্তকাৰী আৰক্ষী আয়ৰ তুলনাত এতিয়ালৈ প্ৰায় 440% সম্পত্তি আছে সুকন্যাৰ এতিয়াও বহু সম্পত্তিৰ তথ্য লুকুৱাই ৰাখিছে সুকন্যা বৰাই দুদিনৰ জেৰাত কোনো উত্তৰ ভালকৈ দিয়াৰ বিপৰীতে তদন্তকাৰী দলক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰহে চেষ্টা কৰিছে সুকন্যা বৰাই যাৰ বাবে CM ভিজিলেন্সে সকলো প্ৰশ্ন লিখিতভাৱে দিছে এইবাৰ আজি সেই সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব এগৰাকী কোটিপতি সুকন্যাই উল্লেখ কৰিম যে সোমবাৰেও দিনজোৰা জেৰাৰ অন্তত CM ভিজিলেন্সে ঘৰলৈ যাবলৈ দিছিল ADCক 8 বছৰত কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িছিল সুকন্যাই গান্ধীবস্তিৰ জয়ানগৰৰ অট্টালিকা ফ্লেটত অভিযান চলাই জব্দ কৰিছিল মাটি সম্পত্তিৰ নথি বেংক পাছবুককে ধৰি বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্ৰ কোকৰাঝাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোকৰাঝাৰ চহৰৰ বাগানখালীত নৱনিৰ্মিত বাথৌ মন্দিৰ উদ্বোধন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বড়ো সাজ পিন্ধি বাথৌ মন্দিৰ মুকলি কৰিলে তেখেতে ইয়াৰ লগতে ট্ৰেডিশ্যনেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰো উদ্বোধন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগ দিছে BTR প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো বিধায়ক লৰেন্স ইছৰালী মন্ত্ৰী অশোক সিংহলকে ধৰি বিজেপি নেতাকৰ্মী